हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 8 तारीख और आज है पर आखिरी दिन। आज है डॉग शो और कुछ पॉइंट का है, तो वहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डॉग शो देखने। चले चलते हैं। Rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause तो ये हम लोग गेट एंट्री कर रहे हैं। क्या है क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास जा देखिए, जिसका कुत्ता बीमार मारेगा वो लेकर के आ जाइएगा कुत्ता को अपना। क्या नाम है भैया? कौन सा ब्रीड है भैया? ये कौन सा? हेलो, खाने पीने कराया हुआ है खड़ा करने का चक्कर में। ये सब चीज़ खराब है। हेलो, Just that আপনি যদি এরকমও করেন come here for I'm telling you he's trained. I am here only. I only train him. Bark. Bark. Good boy. Sit down. Okay. Meet. Good boy. This is what is a balanced dog, right? 0 to 100 and 100 to 0 in a Singam. नहीं करे होगी। हाँ तो पूरा ट्रेनिंग है लैब्राडोर। हाँ ना काटो। सही बात। मैं तभी से उसको नहीं बोले जा रही हूँ।
We don't stay. Stack. DJ के chocolate now. We will stack. এর নাম হচ্ছে স্কচ হচ্ছে कादर के. স্টে तुम्हारे जाओ चलो जल्दी लो जल्दी लो ना प्लीज খুব সুন্দর বাচ্চা 235 Junior Beagle Dog, 237 and 238 Junior Beagle Dog. At the waiting line, please. साइड से अरे पटक तो रहे थे सामने से हटाओ ना तो फिर वो यार वो यार এটা বুঝি Exhibit number 104-110. Boxer exhibit number 102, 10244, 245. Please bring exhibit at the waiting ring of ring number 3.
Red in India, Biggest Dog, exhibit number 243, 244, 245. Report at the ring, relating ring of ring number 3. शो से हम लोग निकल जो क्योंकि बहुत गर्मी था इसीलिए, और यहाँ से हम लोग निकल रहे क्योंकि कितना देर आदमी खड़े रहेगा इसीलिए निकल रहे हैं। तो अगर आप लोग को मेरा डॉग शो वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी, 3 बटन से बाहर छाती।